ओम श्री गणेशाय नमः। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज माँ जोगमाया जगत जननी माँ लक्ष्मींकर गुणाविशेष को वर्णना करिवा। तेरे हे सज्जन मंडले, माँ जोगमाया पार्वती लक्ष्मींकर व्रत कथा ईश्वर मुखर शुणा बहु आनंदित हो पचारुंटे एवं ईश्वर माँ भवानी की कहते लक्ष्मींकर व्रत कथा। सती पार्वती लक्ष्मींकर व्रत केते प्रकार अच्छे ओ माँ पड़िदात्री केउ केउ स्थान रे रहते भगवान का निकट शुणी अनेक आनंद लाभ करुछंती। तेबे शंकर भगवान माँ जगतमाता लक्ष्मी को शंकर प्रभु माँ जगतमाता पार्वती को कहउछंती, आया लक्ष्मींकर सर्वप्रथमे आमे तांकरी पादचरण स्पर्श को वंदना करी आरंभ करिया। आमर माँ लक्ष्मींकर केउ स्थान रे रुहंती माँ पार्वती पचारुचंते आउ केउ जगार न रुहंती। कारण माँ लक्ष्मी होचंती पड़िदात्री, से ए संसार समस्त स्थान रे बुलंती आ समस्त की सुरक्षा दियंती। तेणु आमे से माँ जोगमा जगत जननींकर सर्वप्रथमे वंदना टी आरंभ करी आमर कार्यक्रम आरंभ करिया। जय माँ जोगमा जगत जननी माँ लक्ष्मी। ओम दारिद्र्यभंजिनी विष्णुकारणीं वरुणनंदिनी पेचकवाहिनी सागर दुलनी माँ लक्ष्मी नमस्तुते। ओं कांत्या कांचन सन्निवां हिमगिरि प्रख्यश्चातुर्गाजे हस्ते खेप्तैरन्मायि वृतगट्टिराशिच्यमान प्रियां विभ्राणवरमवद्गञ्जुगमवह्यं हस्ते किरुटिज्वाला होमवद्धनितं बिम्बललितबन्देरविन्दस्थितं। माँ जोगमाया जगत जननी लक्ष्मींकर आज्ञा दुईटी विश्वस्त सखी अच्छी जे से दुईटी दासींकर नाम जांकर नाम होची शंखनिधि और पद्मनिधि। ए दुई दासी दिने मां को पचारुछंती केउठी ना वैकुंठ भवन रे। माँ जगत जननी दुई दासी को कहउछंती। दासी मानकर प्रश्न थिला ब्राह्मण चांडाल वैश्य शूद्र क्षत्रिय आचार्य अनार्य समस्त घरे घरे बोली माँ तुम्हें माँ पड़िदात्री पड़ी देउछ। तेबे केउ स्थान को मात्र तुम्हें त्याग कर। देखंदो आमर लक्ष्मी पुराण बलराम दास लिखिचंती केते सुंदर उपस्थापना दउचंती आमर ए मानव समाज को। तेबे माँ लक्ष्मी केउ केउ स्थान को त्याग करती पचारुचंती दुई दासी। तेबे माँ कहउचंती कौन कहउचंती माँ ना पितामाता गुरुद्रोह ब्राह्मण मान को सम्मान करिवा। जड़े तुम घरे अतिथि जदि आसे पहुँचे ताको घृणा करी तड़ी देवा। आओ मिथ्यावादी दुराचारी जड़े क्षुधात्र के जल न दे तड़ी देवा। पितृ पुरुषों को जे श्राद्ध पिंड न दिए माटी रे नख साहाय्य बिना कारण अक्षर मान को लेखन करे कर्म न करे कर्म करे जे मूलिया को दक्षिणा बा मजूरी न दिए। आओ खंटवृत्ति ठक चोरी करिवा पुणी
ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ବସ୍ତ୍ର ନ ପାଲଟି ଗୃହର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମା ମାନେ ପାଦରେ ତୈଳ ଲେପନ କରି ଯେ ସ୍ନାନ କରେ, ଶରୀରରେ ଯେ ତେଲ ନ ଲଗାଇ ଶରୀରରେ ଯେ ତେଲ ନ ଲଗାଇ ତେଲକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଣାମ ନ କରେ, କାନ୍ଧରେ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପକାଇବା ଓ ଘରର କବାଟରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଯେ ସେ ଓଦା ବସ୍ତ୍ରକୁ କବାଟରେ ପକାଏ, ଆଉ ରାତ୍ରରେ ଗୃହକୁ ଖରିକିକି ପଦାକୁ ଅଳିଆକୁ ବାହାର କରେ। ନଦୀ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଆଉ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ବସି ଯେ ଦନ୍ତକୁ ଘର୍ଷଣ କରେ, ମାଜେ, ଆଉ ରତି ସଙ୍ଗମ ହେବା ପରେ ଯେ ସ୍ନାନ ନ କରେ। ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଯିଏ ଦେବତା ଦର୍ଶନ କରେ, ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଓ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ଯେ ବିକ୍ରୟ କରେ, ଆଉ ଯେ ବିବାହଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟାଇବା, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେ ଶୁଏ ଓ ମୈଥୁନ କରେ, ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଯେ ଧନ ଦିଏ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେ ଘରର ଦୁଆରେ ଝୋଟି ନ ଦିଏ, ପାଦ ହସ୍ତ ଧୌତ ଭଲ ନ କରି ନ ଧୋଇବା, ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ବେଶ୍ୟା ପଡ଼ାକୁ ଯିବା। ତେବେ ମା ଯୋଗମାୟା ଜଗତ ଜନନୀ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍ଖନିଧି ଆଉ ପଦ୍ମନିଧି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦାସୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମା ଆପଣ ତ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନ ରହନ୍ତି? ତେବେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମା ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ, ହରେ ମୁରାରୀ। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି।